अम्मी समय बितेबा पई आपन को हसेबा पई आपन को फेवरेट कॉमेडी स्टार स्टैंड अप कॉमेडियन पप्पू पंपम मध्य मात्र किछि समय रे हाय संग माने शुभ संध्या गुड इवनिंग केमिति अछन समस्ते आशा करछि समस्ते भलरे थिबे खुशी रे थिबे मजा मस्ती रे थिबे मो दिलीप आपण मानको पुणी स्वागत करछि फर्स्ट टाइम ब्लॉगर चैनल को आज पुणी गुटे नुआ ब्लॉग नेकी आछि आपण मानो पई काहेकि ना आज आम वासुदेवपुर रे फर्स्ट टाइम पई महोत्सव होउछि आगर केबे हेई नथिला काली पाखरु स्टार्ट हेई चलानी काली आमे जाई नथिलु काली आम पुरी रो आसला बेले लेट हे गला आ आज आमे देखिया पई जीवु आज बोधे शायद पप्पू पंपम सारे आछंती आमे सेठी देखिबा बहुत सारा मजा मस्ती करिया केबे तो हेई नथिला फर्स्ट टाइम होउछि माने बहुत सुंदर ही हबो एटा मु भल से जणा अछि मो सांग मु आमे रेडी हेई सालोनी जीवु बोली रोड ऊपर छिड़ा आइछु चलंतु वीडियो को आगु कंटिन्यू करंतु बहुत सारा मजा मस्ती हम सांग माने वीडियो को कंटिन्यू करे जमा भूलिबेनी ब्लॉग को आगु कंटिन्यू तो बहुत बढ़िया मजा हबो आगु आमे आसिक पहुँची जाइछु आम मार्केट रे मार्केट रे पहुँची कि आमे ऑर्डर देइछु एग रोल किछि समय रेडी हे जबो आमे खाइबो बहुत जोर भोक लागलानी खाइ देकी तापर आगु को यात्रा आरंभ करिबो कोन कहू भोक लागलानी तो आमे आज मार्केट रे पहुँची गल बहुत सारा भोक लागथिला एटी टिके खाइ दबा अंडा रोल हमर खाइबा रेडी ऑर्डर दिइथिला खाइबा रेडी हेछि देखो बनौछथि जय ये होचंते अजय तारिणी मार्केट दुकान ना तुम दुकान ना अजय कह दियो शुभम फास्ट फूड बेतड़ा तारिणी मार्केट आप बेतड़ा पलि आसे बेतड़ारो मार्केट भितर पूरा पलि आसबे तारिणी मार्केट गुटे अच्छी से आम दुकान शुभम फास्ट फूड तारिणी मार्केट फास्ट फूड रे खाइबाटा तार टेस्ट टी नियार अलगा खाइबा टी रेडी हो भूक गलानी एग रोल रेडी चलती आम मार्केट भितर कौटी एमती भी टेस्टी एग रोल पाइबेनी आउ कि चाउमिन पाइबेनी रेडी चलती भितर भितर कौन स्टॉपिंग सब रोज मुझे देखा आगे आगे देखा चिकेन पड़ला चिकेन पूरा मालटा रेडी है मुझे देखा अरे ना खाइनु ए रेडी है खाई रोल रेडी है गला रोल रेडी बहुत जोर भोक लगे देखिए केमी भाई अम्मी रोल खाई सारा आगू कंटिन्यू कर फाइनाली रोल खाई सारापर आम बाहर वासुदेवपुर को ए रोड रे अच्छू आम गाँ रोड आ 5-10 मिनट भितर आम पहुँचू वासुदेवपुर आपण मानक देखो आम वासुदेवपुर केमी महोत्सव हो किए आसुँच चलो जीवा वासुदेवपुर आसिक पहुँची गलु ये लाइट गेट होती सत्संग विहार पाखे काली पूजा है भाई लगुनि सांग मोर बेतरा लक्ष्मी पूजा कथा मन पड़े भाया लाइट पेट्रोल पकड़े आसला बेले पकड़ा कि एचपी पकड़ा आसला बेले पकड़ा चल वासुदेवपुर डबल रोड हो जाए बहुत सुंदर फांका पूरा हो जाए तो बहुत दिन पर आसी बहुत हाँ बाली पड़िया हूँ महोत्सव एटा वासुदेवपुर ट्राफिक छक एटा नुआ एथरक ओ मस्त सजा देखो लाइट एमती काली पूजा एमती आम डेकोरेशन हुए वासुदेवपुर सुब्रत सांग फास्ट टाइम महोत्सव
ବାସୁଦେବପୁରରେ ବି ଏମିତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମହୋତ୍ସବ ହେଉଛି ବୋଲି ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଡେକୋରେସନ୍ ବି ହେଇଛି। ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ସିଧା ତ କାଳୀ ମଣ୍ଡପ ଛକ ରହିଲା। ଏଇଟା ମେନ୍ କାଳୀ ମଣ୍ଡପ। ଏ କାଳୀ ପୂଜା ବି ବହୁତ ମସ୍ତ ହୁଏ ତାଙ୍କର। ଦେଖିକି ଆଗରେ ବୃଷଭ ମହାରାଜ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏପଟେ ମେଡ଼ିକାଲଟା ମେଡ଼ିକାଲ ଛକ ଚାଲେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ବାସୁଦେବପୁର ଭଦ୍ରକ। ଯାଉଛି ପରିବା ମାର୍କେଟ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଭିଡ଼। ଷ୍ଟେଜ୍ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସଜା ହେଇଛି। ୱାଓ पूरा खतरनाक है स्टेज। स्टार्ट ହେଇଗଲାଣି 6ଟା ପାଖରୁ। पूरा बहुत सारा लोग। आग लगा दिया है मैंने तो परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस दे सके निश्चित भाବରେ ए मंच सजा ହେଇଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର मनोरंजन ପାଇଁ। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଖାଲି ଷ୍ଟେଜଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ସେଲିବ୍ରେସନ ଚାଲି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଲାଗୁନି ଯେମିତି पूरा ସେଲିବ୍ରେସନ शानदार स्टेज। କାରଣ এই ବାସୁଦେବପୁର ମାଟିରେ ଷ୍ଟେଜ ପୁରା ଖତରନାକ ହେଇଛି ନାଇଁ? କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଠି ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସକ୍ସେସକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛେ। ହକି ପରି ଦୁଇ ସାଇଡରେ ପୁରା ଆୟୋଜନ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରେସନର ମୌକା ଦେଇଥିବାରୁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ ଆଜି ତ ମୁଁ କହିବି ଏତେ ଷ୍ଟଲ୍ସ ବି ଲାଗିଛି ଯୋଉଠି ଆପଣମାନେ ମଜା ନେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦର ଜିନିଷ ଖାଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ଜିନିଷ କିଣି ପାରୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ସେଠି ଖେଳି ପାରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ମୌକା ଆଉ କୋଉଠି ମିଳେ? ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଗରୁ ଏମିତି ଅନେକ ମେଳା ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ମେଳା ସହିତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମହୋତ୍ସବର ମଜା ଏ ତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବାସୁଦେବପୁରର ମାଟିରେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ଦେବା ଆମର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଇଁ, ଆମର ଏମଏଲଏ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମର ବାସୁଦେବପୁର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ନିଜ ପାଇଁ ହେଇଯିବା ଦରକାର। ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମର ପ୍ରଥମ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟିକେ ଏନର୍ଜି ବେଶୀ ଥିଲା। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୋଧେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଆପଣମାନେ ଖାଇନାହାନ୍ତି। ତାଳି ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ହଉ, କମ୍ ଅନ୍ ଏଭରିୱାନ୍। ଆଜି ତାଳି ବାଜିବା ଦରକାର। ୟେସ୍, ଆପଣ ମନେ ପକେଇଦେଲେ। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଚିଲେଇ ବି ପାରନ୍ତି। କାଲି ଯେତେ ଜଣ ଆପଣ ଚିଲଉଥିଲେ ସବୁ ରେକର୍ଡ ହେଇକି ରହିଛି। ଏବେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଗୋଟେ ଚିଲେଇବାର କମ୍ପିଟିସନ ବି ଆଡ୍ କରିଦେବୁ ଯୋଉଥିରେ ଦେଖିବା କିଏ ବେଶୀ ଚିଲେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, କିଏ ବେଶୀ ତାଳି ମାରି ପାରୁଛନ୍ତି, କିଏ ବେଶୀ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଅଲରାଇଟ୍, ୱିଥ୍ ଦିସ୍ ଆମେ ଯିବା ଆମର ନେକ୍ସଟ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଆଜି ଆମ ସହିତ କିଏ କିଏ এই ମଞ୍ଚରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଅତିଥି ଭାବେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ବାସୁଦେବପୁର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଷ୍ଣୁବ୍ରତ ରାଉତରାୟ। ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥି ବୃନ୍ଦ ଯେମିତିକି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗଣେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ସମ୍ମାନନୀୟ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଦର୍ଶନ ପରିଡ଼ା, ସମ୍ମାନନୀୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭଦ୍ରକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସିद्धେଶ୍ୱର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦାର। ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଭଦ୍ରକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ହଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗୀତ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ଗୀତ ପ୍ରତି ଚାହିଦାକୁ ଦେଖି ଆଜି ସେଇ ଦୁଇ ଜଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ଏହି ମଞ୍ଚରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ ବିତେଇବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ହସିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ କମେଡି ଷ୍ଟାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡଅପ୍ କମେଡିଆନ ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର କିଛି ସମୟରେ ଏହି ମଞ୍ଚରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। এই ଟିକେ ଆଗରୁ ଜାଭେଦ ଡାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ परफॉर्मेंस ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଡାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଆଦ୍ୟ ଶକ୍ତି ଡାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ, ଯୋଉମାନେ ଏହି ମଞ୍ଚରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଏଠି ଆଇ ଦେଖିଲା
नृत्य और संगीतर ताले ताले आपण समस्ते झुमिबे आज ए संध्या मध्य आपण मानक पय आयोजन करा जायछि जेउठी आपण माने मनोरंजन रो खोराक भी पाई परिबे ए मंच रे जे केवल मंगल मूर्ति एबे आसत गणेश वंदन रे नृत्य परिवेशन देखिबा करबा को जाउछथि आद्या शक्ति डांस ग्रुप।